Sa laing balita, 55 ka mga OFWs gikas Middle East nga napugos pagpauli tungos gubat. Yatagan kinig tag 5,000 pesos nga AX sa DSWD7. Reports John Limit Chavez Viking. Live report. Gihatagan na og tabang sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 Central Visayas kon DSWD7 ang moabot sa 55 kabaga overseas Filipino workers kon OFWs nga napugos og pauli pagbalik dinhi sa nasod tungod sa nagpadayon nga kagubot sa Middle East. Mato ni DSWD7 Regional Director Shalane Marie Lucero nga ang maong mga OFWs nakadawat baguhay lang og 5,000 pesos nga cash assistance matag usa isip lakip sa assistance to individuals in crisis situations kon AX program sa gobyerno. Niadtong Marso 31 karon tuiga, may pirma usab ang DSWD7 og Memorandum of Agreement kon MOA uban ang Department of Migrant Workers Region 7 alang sa One Window Bayanihan Assistance Programs para sa mga OFWs. Pinaagi sa maong kasabutan, gilusad ang One Window Approach, usa ka hiniusang digital tracking framework nga magtugot sa mas koordinado og komprehensibong paghatag og serbisyo sa matag OFWs nga nagkinahanglan og tabang. Gilauman nga mapalig-o niini ang accountability, mas mapalambo ang koordinasyon sa mga ahensyas gobyerno ug mahatagan og klarong giya ang implementasyon ug pagmonitor sa maong programa. Dugang pa sa DSWD7 nga padayon ang ilang pag-refer sa mga repatriated OFWs ngadto sa Sustainable Livelihood Program kun SLP aron mas masuportahan ang ilang economic reintegration. Mga katropa, palig-una ang immune system pagtumar og Synthone Vitamin C, ang non-acidic alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Viking, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.